بریانی دا کیا اندے وچ سپیشل ہوندے باقی بریانی گنو آندے چوری ہوندیاں چوری چوری ہوندیاں گال سمجھ گئے بول سی بندے سے ساری گال بوٹیاں نے مکدی ہے باقی کراچی دی بریانی کیری زیادہ کھادی آوے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی آ کے شور مچا دے ہیلو جی تو گائز السلام علیکم امید کریں سارے برا خیرات نال سو آج دیکھ سارے نویں چھوٹے جے پیارے جے خوبصورت جے ولاگ دے تو خوش آمدید تبھی ورائے دی زبردست جی ویڈیو سٹارٹ کرن گنو پہلے سارے چینل کر گنو لائک سبسکرائب تے شیئر وال سٹارٹ کرنے آج دی مزیدار جی ویڈیو سب تو پہلے خوبصورت سورج تے دیدار کرو رمضان دی 26 تاریخ تے چلدی ہوئی ٹھڈی ٹھڈی ہوا دسیندی پی کہ اج رات شاید لیلۃ القدر دی رات کی سکتی ہے اختتام رمضان لاسٹ 4 نہیں رب سا کو موقع دیتے کہ اپنی بخشش کروا گنو لیکن اسا خطا کار سیاہ کار ایسے بن گیوں ایسا دل سارا پتھر سی گے کہ اسا دو یار نیک نہیں ہے بس اساں فرض والے ڈیلی کم ڈیلی بیسس تے جڑے کم کرنے ہوندے نماز تراویح اساں ڈیلی کیسے پڑھ دے یعنی کہ عشاء دی تراویح اکثر لوگ کہیں نہیں پڑھتے جس نماز پڑھ دین تا اگر وہ کوئی نیک رات لیلۃ القدر دی تاک رات دے وچ وائندے تراویح دے وچ رل ویندن تا او انہاں دی عبادت تھی ویندی ہے حتیٰ کہ یہ ساری ڈیلی روٹین دے کم ہیں رمضان المبارک دے لیکن اسا لوگ ہی کو مطلب کہ ڈیلی کینسی کریں دے پارٹ ٹائم یعنی کہ جس ٹائم سن دو کہ آج کوئی نیک رات ہے آج سوموار جمعہ دی رات ہے 27 دی رات ہے 26 دی رات ہے یعنی کہ تاک رات ہوندی 5 تا اسا چاہدو کہ اسا ہی دے وچ اپنی بخشش کریں ہوں کی میں صرف مطلب کہ تراویح پڑھتے باقی ساری وہ روٹین ہوندی ہے کہ سیم اوے سمنا اوے اٹھنا تے جڑے کام اسا ڈیلی کینسل کریں دے اوے کر گئے تو باقی خیر ہی چیز کو اللہ تعالیٰ خود بہتر جان دے کہ ہر انسان دے دل دے کیا خواہش ہے تو باقی خیر آج دا مزیدار ولاگ سٹارٹ کرنے ولاگ سٹارٹ کرنے کے پہلے سارے چینل کر کے لائک سبسکرائب تے شیئر فال سٹارٹ کرنے آج دی مزیدار جی ویڈیو سب تو پہلے گاؤں دا حسین موسم چیک کرو ساڈا گھا حالی صرف کپڑے حالی داتری کپڑا ہوتے پہ میں کہ کیوں نہ کھا کپڑ کے پہلے اپنا ولاگ سٹارٹ کر دیتا مجھے دیتا ویور سٹارٹنگ آف دس چینل جدا میں چینل سٹارٹ کیتا آفٹر بیفور 5 منتھ تا ایک شخصیت فرسٹ میرے 4 تو 5 ولاگز دے تو رونما تھی دٹھی آوے کہ آخر یعنی کہ جڑے میرے چیلنجز ولاگ ہیں پہلے 4-5 لوگ ہیں کہ گڈ کنٹینٹ یہ کنٹینٹ بڑا میں یوٹیوب دے اوتے تو ٹک ٹاک دے اوتے کلپس وغیرہ دکھائے ہیں تا خیر وہ شخصیت 4 تو 5 ولاگز بعد میرے ہی چینل تو غائب تھی گئی اچانک تا وہ شخصیت کہڑے گئی اگر تو یاد ہے تو ضرور فرسٹ آف آل کمنٹ دے دسو تا اج میں تو وہ شخصیت نال ملواون والا آفٹر 5 منتھس وہ شخصیت ول ایک دفعہ سارے کہ موجود ہے ہی ٹائم تا اسا ہنے تو کیمرہ کرنے پے کیمرہ ہنے تو کرن گنو پہلے ایک پیارا جا کمنٹ چا کرے سو آفٹر 5 منتھ بعد دی پی نا شخصیت ہوندا تھوڑا جا استقبال کرے سو تا کیمرہ گھومنے پے 3 2 1 السلام علیکم اگر تو کوئی نہ پتہ میں آج پورے ولاگ دے وچ نہ نہیں کھندا اگر تو کوئی نہ دے تا کمنٹ دے ضرور تھا کو دسے سو کہ آخری نہ کیا ہے تا السلام علیکم سر کیا حال ہے اسا ہی کچھ رہے سو سر کینو سر السلام علیکم بلا چوتھے دفعہ سلام کرے نا پیا کیا حال ہے سر ٹھیک طبیعت سے ٹھیک ہے آفٹر 5 منتھ بعد یہ سارے کنے موجود ہے تا کہ 5 منتھ پورے کی آخر ہے کیڑے گیا وے سر کراچی تا کراچی دے بیچ تے بیچ سڑے نے بریج اچھا سمندر کیا سڑے نے بریج نہیں بیچ سڑے نے بیچ ہے ندی کت یار اچھا سمندر لے گیا میں سمندر انجوائے کیتے اس کراچی دا کھارا پانی 50 تا ہن ماشاءاللہ 5 مہینے بعد سارے کنے موجود ہے تا انہاں دا انٹرویو اج کرن والے سے مزہ اسی ولاگ نال جڑے رہو لیکن ویور تریجا بندہ موجود کہیں جیرا کہ سارا کیمرہ ساری پوڈ کاسٹ کو چلاوے اساں گنان والے سے ہنے سار کینو کراچی دے احوال کہ آخر کراچی دے وچ کیا چیز مشہور ہے کراچی دے وچ کیا کیا چیزاں لوگوں کو بھاندین تے کیا کیا ایسی انہیں دی کراچی دی خاصیت ہے کہ جو انسان کو اوندا وچ رہن تے مجبور کرنی ہے تا خیر بغیر کہیں تریجے بندے دے اساں ایویں پوڈ کاسٹ شروع کرے سو ایک دفعہ کیمرہ جڑے ویلے او لے سی ہونڈو کرے سا میں لے سا اپنے لو کرے سا تا خیر عمر صاحب کراچی دے وچ آ گئے سب تو مشہور اساں سنے کراچی دی بریانی ہے تو بریانی تساں چیک کیتی ہے کراچی دی ہاں چنگی ماشاءاللہ کراچی دی بریانی کیڑی زیادہ کھادی آوے دہلی کالونی دہلی کالونی دے اندر انہیں بریانی کھادی ہے بریانی دا کیا اندے وچ سپیشل ہوندے باقی بریانی گنو بریانی ہوندی چنگی ہوندی ماشاءاللہ کلاری اچھا ہوندا ہے مینٹو سے کہ اتھاں کر بھی بریانی پکدی ہے اودے وچ بھی مرغی پوندی ہے اودے وچ بھی ٹوٹلی اوے مسالے پوندے لیکن کراچی دی بریانی دے وچ ایسی کیا چیز تساں ڈٹھے کیونکہ اتھوں دی بھی تساں بریانی کھادی ہے اودے وچ تو ایسی کیا چیز لگی ہے مشہور اودے وچ نا تو ذائقہ چنگا ہوندا ہے او کھاون مزہ دیندی ہے اچھا تو والی ہوندی ہے لیکن او ہوندے کہ مختلف ہے مطلب کہ اودے وچ ایک علیحدہ قسم دی خوشبو ہوندی ہے علیحدہ جڑی کہ دل لا دے کہ مزید کھاؤ ایک دفعہ کھاتے بلا کھاؤ اچھا کتنے دفعہ میں ویسے ٹرائی کیتے ہوئے کراچی بریانی 4 تو 5 دفعہ یعنی کہ منتھ دے وچ ایک دفعہ مست کھائی تا اودے وچ بوٹیاں چوکھیاں ہوندیاں بوٹیاں جتنے پیسے دے سکتے بوٹیاں اچھا سرے کی بندے سے ساری گال تے بوٹیاں نے مک دی ہے باقی خیر کراچی دی بریانی مک گئی ہوں تو بعد سمندر دا کیا نظارہ ہوندے سمندر دا خوبصورت نظارہ ہوندے چوری ہوندیاں چوری ہوندیاں گال سمجھ گئے بول سیانے
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਮਝ ਵੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇ ਕੀ ਆਦਾ ਫੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਤੇ ਹਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਤੇ ਗਨਾ ਅਸਲ ਲਗਨ ਅਸਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਸਾਂ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਸਭੇ ਤੱਕ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਹਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ बस में उतू समंदर को देखते वाले आवे तो दिखा दे तुम साइड में बच्चा नहीं ठहरे के ओ दिल बहलिया रह गया। वो दिल बहलिया रह गया। अच्छा सही सही सही। ता फर्स्ट ऑफ ऑल साको असा जेरी मेन चीज है यो तो संग पूछण बोल के से कराची दे विच एंजॉय कीते वे माशाल्लाह चा सही है। डेली रूटीन अपनी दसो कि क्या क्या उथों दे निजाम है इथों के हट ते क्या निजाम, क्या निजाम मतलब के उथा के की में उठते आवे, क्या टाइमिंग है सुमण दी? आई थिंक सो जो भी सवेरे 6 बजे उठते आते। अच्छा धंधे आते, धान तो बाद 8 बजे काम करते आते, काम तो बाद 9 बजे वाला 1 बजे रेस्ट होना वाला 2 बजे करते आते काम पे घंटा रेस्ट। अच्छा 9 बजे वाला काम तो छुट्टी वाला सवेरे 6 बजे। मेन टू से सवेरे 6 बजे तो रात दिन 9 आई थिंक 15 घंटे ड्यूटी 15 घंटे ड्यूटी ते काम में इन्हें आई थिंक दर्जी दा काम था कि सीखते भी हैं ते नाल नाल हेल्पर भी करें तब खैर ये चीज़ां तो चलदियां रहंदियां। अगले दफा मेरे को भी घंटे वैसे तो समझ लो मेरी जा है जा बड़े मैं सिर्फ अपने व्यूवरें को दिखावन वैसा कि उठा के आखिर कराची दा सीन क्या है। कराची दा सीन चंगा। बस एक दफा मेरा कोई निजाम सीधा थी वने मैं पूरा कराची क्या मुल्क दिखे था इंशाल्लाह। ता मेरे व्यूवरें को ए दसा उठा के कितने बंदे काम करें उतना 40-42 बंदे 40-42 बंदा काम करे ले। अच्छा सारे ही था सारे अलीपुर दे। कराची को संभाली पे कराची को संभाले पे एक कारखाने में खाली सेट कराची दा बस। अच्छा ए असा ये ते कराची दे विच बिया तो को क्या अच्छा लगे? बिया कराची अच्छा लगे। कराची दे विच आदन में कराची साफ सुथरा यानी कि कुछ एरिया हैं जो साफ सुथरे हैं लेकिन अक्सर गंद नाले वगैरह गंद नाले वगैरह ये बद बहुत सारी। कराची कमावड़ी जगह चंगे है लेकिन रहन दी जगह चंगी क्या नहीं। रहन दी जगह होने वास्ते चंगी जिन्हें ने पैसे किफ्टा ने रहंदे नाल नाल डिफेंस दे वे रहंदे ओ अच्छे एरियाज दे विच। अच्छे एरिया लेकिन जरे छोटे बाजार इन गलियां इन दे विच बिल्डिंगां इन दे विच बस बहुत नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह चंगी गाल है। तो खैर ये चीज़ां तो बर्दाश्त करियां बंदे बाकी होंगे नो अच्छा तो सारे खूबसूरत गांव है घरें जो निकलते बंदा ये सब्जा देख गए एंजॉय कर गए ता गांव को मिस कीता हवे। हां गांव को मिस कीता है कि कराची दे विच असा की मिट्टी नहीं दिठी। अच्छा जमीन नहीं दिठी। मेन तो से कि आखण दा मकसद ये है कि सब्जा यानी कि यानी ए कूली मिट्टी इथा के बंदा सुकून नाल बैठ थींदे कोई मसला नहीं थींदा उथा के ओ चीज कहना है तो उतना गड्डी खड़ावण दा मसला है। अच्छा गड्डी भी नहीं खड़ावण दे मतलब उथा के एवरी साइड तोरे एडो एडो की थई कर तो कोई बागात है कोई अच्छी चीज सब्जा कोई चीज ना नजरी कई चीज नहीं। पार्क दे विच की होवे कि नहीं? पार्क दे विच गया केरा पार्क? पार्क फैजाने जिलान दे नाल है। फैजाने जिलान दे नाल पंजाब चुरंगी दे क्या नाम है पार्क दा? पार्क दा नाम है कोई नहीं दा खैर पार्क हा ना पार्क हा या तो जहां दसी बेटे अल्लाह दे बंदे हुन तुम पार्क दा नाम ही दसे उथा के क्या सीन है उथा के हा निजाम उतना निजाम है माशाल्लाह फुल चलान है माशाल्लाह लड़कियां अच्छा मोरा उथा। अच्छा मतलब कि देख ते दिल बहल वेंदा मजा आंदा एंजॉय करेंदे आवे एंजॉय करेंदे सही सही। बाकी खैर आज मैं स्टार्ट दे विच असां के चलो क्यों ना साडा ईद गुजारना है ओदे सारा निका परदेसी तहीं किनो सा हाल किनो कि आखिर कराची दा क्या सूरत हाल है। बाकी हिने कोई आने दा मकसद है कि 5 महीने बाद मेरा चैनल ये बंदे स्टार्ट करवाते गए पल्ला मैं अकेला हम ये मेरा कैमरा पड़े ने आई थिंक सो कि नाल नाल जो भी हेल्प होंदी है फर्स्ट स्टार्टिंग दे विच जेरे मेरे 2-4 व्लॉग्स दे हैं उन्हें दे विच तो नजर से वहीं ते चेक कर सकदो ते हिने दा नाम मेरे को लाजमी दसे सो क्योंकि मैं पिछों हिने दा नाम भी दसी वदा ते बाकी जरूर आई थिंक सो हिंदे दी तारीफ कर छुड़ा है जो भी करो कमेंट दे विच टिकटॉक ते भी यूट्यूब ते भी ता हिने दा नाम आसानी दसने बाकी सर इन्हें को आपको चैनल को लाइक करें चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो माशाल्लाह सारा चुआर मेहनत करें ना दे को तो सब मेहनत दा फल लो अपने जरिए जो मेहनत दा फल रब दे रब ने तो कोशिश करो बस। बाकी बात को आज एक अच्छी सी गाल सी वना कि मेरे YouTube दे उते 170 वीडियोस अपलोड थी चुके हैं उमर साहब 170 जडन तू गई था कमावण हुन दी ना मैं वीडियो स्टार्ट करने अपलोड करना शुरू कीती मेरी वीडियो 170 वीडियो थी गन ते तू भी खैर नाल वाल नहीं ता मेरे को कामयाबी नहीं मिली
تو تھوڑا بہت کم سکھا ہے اسے میری کامیابی رب سی جرا دیسی ول تقدیراں بدلے سی ہاں ایویں گل ہے ہیں وہ تو نصیب ہاں باقی قسمت دی گل جدا رب سی چاسی ساکو بھی آخر کامیابی مل سی باقی خیر اسا تا گھا کپنے میں گیا جی تھی نا گاؤں دے وچ پوڈ کاسٹ شیری سٹار ولاگز چینل دے اوتے اپلوڈ کیتی ونجی جائے تا کوئی پوڈ کاسٹ کیویں لگی ہے چھوٹی جی مینی جی تا کوئی سارے کنے مائک کے نام کوئی اچھی آواز کہنا سی ہلکی ہلکی تو کوئی ہوا بھی سنائی دینی پی سی تا خیر اگنور کرے تے سارے ہی جوان دی تو کو کراچی دی کہانی کیویں لگی ہے وہ بھی سب ضرور کمنٹ دے وچ دسو باقی خوبصورت سورج تے لاست دفعہ دیدار کرو جا تے اج رات لیلۃ القدر دی رات شب قدر لیلۃ القدر شب قدر جے قرآن نازل تھے آئی تھنک ڈیٹ اناؤنس کہ ڈیٹ کنفرم کہنی کہ ہی رات ہی ہوندی ہے لیلۃ القدر لیکن موسٹلی لوگ آدن کہ 27 رمضان کو ہی لیلۃ القدر ہوندی ہے تو اپنے بھرا کو ضرور دعاویں دے یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے تے تمام مسلمانوں واسطے چھوٹی جی میں دعا چکر ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں دی نیک دلی خواہشات پورا فرماوے تے انشاءاللہ زندگی با وفادہ ملسو نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ بلاگ دے اندر پھر ہر کیتے اللہ حافظ